Gentlemen! Jan, well done. All the best. Good show. Good drill. स्वतंत्र कर्मशाला रे निजको सामिल करिबा भाग्यर विषय आज आपण चित्र देखि स्पष्ट होई पड़थुबे ये ड्रेस आ ये यूनिफॉर्म गोटे स्वतंत्र स्थान रखे देश रे वर्तमान आपण जो जवान मान को एठी सावधान पोजिशन में देखुचंती से माने गोटे कर्मशाला रे निजको नियोजित करचंती किछि प्रशिक्षण मध्य पाइचंती जो जगह रे डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीसी ओडिसा रे जे मुख्य से आज एठी उपस्थित थिले तांकर किछि मूल्यवान कथा ये कैडेट मानक आगामी दिन रे तांकर सफलतार कहानी सूचेइबो आपण मानक मध्यरु जदि के ये कार्यक्रम देखुथिबे निश्चित भाबे तांकटो किछि शिक्षणीय कथा शिखिबे आम सांगरे कैडेट कमांडर अछंती केमिति प्रशिक्षण नेले ये कर्मशालार आभिमुख्य कोन आ ये कर्मशालार कोन शिखिले तांको मोर सुनिबा स्वागत करछु स्वाधीन जैन सर धन्यवाद सर आपण पचारले एटा गोटे स्वतंत्र कार्यक्रम एटा समस्त हुएनि किंतु एथिरे बहुत निष्ठा दरकार बहुत एकाग्रता दरकार बहुत परिश्रम दरकार जितेबेले कार्यक्रम होतला मन भीतर सेतबेले कोन थिला जाको नै आज तुम ए जगह रे ठिया आइछ सर डर भी थिला सर फर्स्ट टाइम मो डीडी सर को गार्ड ऑनर दोची ए जे गार्ड कमांडर है की बहुत खुशी लगिला फर्स्ट थरो मो सार को देली 2 वर्ष हला हम प्रैक्टिस करूथलो गार्ड ऑफ ऑनर पई खुशी लगिला आज डीडी सर को देकी ये गोटे स्वतंत्र कार्यक्रम ये यूनिफॉर्म ये राइफल ये देशमातृकार सेवा पई सबले उठे समस्त मन भीतर से प्रकार कहानी जात हुए ना किछि स्पेशल लोक माने ई जगह को आसंत मन भीतर कोन थिला जेतोले ई यूनिफॉर्म को देखो जेतोले टोपी देखो हाथ रे राइफल देखो मन भीतर कोन आसे सर इच्छा हुए डिफेंस लाइन ले आगो को जाई कि देश पई किछि काम करबा पई इच्छा थाए छोट बेले इच्छा थिला सेति पई मु आज एनसीसी कैडेट मु आज इठी निजुक्ति हिची तापरे मु आगो को जाई कि देश पई बहुत किछि करबार इच्छा अछि डिफेंस लाइन ले जिबार भी अछि तो सेति पई मु एनसीसी रु मोटिवेट हे कि एनसीसी रे मु योगदान देली ता किछ दिन गला परे मु एज ए गार्ड कमांडर मु 7 ओडिशा बटालियन ले देइथिली बाकी आज डीडी सर आसिले बहुत खुशी लागिला फास्ट थर तांको मु दिल्ली गार्ड कमांडर गार्ड देली तो बहुत खुशी लागिला सर धन्यवाद जेतेबेले ई जागा को आसीबा पई हुए प्रशिक्षण नवा पई हुए निजु को तैयार करिया पड़े आज्ञा लोक मानक सामने रे जेतेबेले यूनिफॉर्म रे निजु को देखो लोक मानक भीतर प्रशंसा भी सुनिया को मिले आज्ञा सर आज जी जेतेबेले विक्रम सर एटी जाउतले गाडा फोन नेला बेले बहुत प्रशंसा करले शुभेच्छा मध्य देले मन भीतर केते गर्व आसे सर बहुत गर्व आसिला सर सारंग ठारो एते प्रशंसा सुनि के आज बहुत भल लागिला मते एते पिलांग भीतर मो आसी की छोटिया गां रे आसी की एते बड़ जागा रे मो गार्ड कमांडर है कि छिड़ा है कि बहुत धन्य मन कोच निजो को तो बहुत भल लागिला सर आज गार्ड देखि दर्शक बंधु आम सांगे स्वाधीन थिले ताकर निजर अभिज्ञता बखाणुथिले जेतेबेले डीडीजी विक्रम सिंह जी शुभेच्छा दउथिले सेतोले गर्वर छाती फुली उठतला काहे कि ना से परिश्रमर फल से पाइला बळी लागुतला देश मातृकार सेवा रे पुरुष माने जेतिके आगरे महिला माने युवती माने मध्य सेतिके आगरे कांधरे कांध मिले चलला बेले जेतेबेले देश मातृकार सेवा करिया पई मौका मिले ताकू मध्य से माने हाथ छड़ा करनाती आज से एही जगह रे भद्रक रे अछंती आगामी दिन रे कोउठ थिबे से केही जानि नाती ता केवल समय कहबो देश सबु बेले आगरे सर्वाग्रे थिबा देश पई जेतले छाती पते गुली खाइबा को पड़े युवती माने मध्य पछरे नाती आम संगे जने कैडेट अछंती जेतले गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाउतला मन भीतर सेतले कोन थिला सरोजिनी ताको ना सरोजिनी नायक आम संगे अछंती प्रतिज्ञा नबा ताकोटू मन भीतर से तो उत्कंठा उत्साह आ गोटे जोश आसे सेटा समस्त पाखरे हुएनी आज जने युवती आम पाखरे अछंती आमे मध्य अंचलवासी हिसाब रे गर्वित ताको पचारे बुझिबा ताको केमिति फील होतला सरोजिनी स्वागत करछि जयन सर सर मु जने एनसीसी कैडेट है आज मु बहुत गर्व अनुभव करूछि तो हमर एठी लांगुडी रे 2 रु 9 तारिख पर्यंत मिक्स्ड ट्रेकिंग कैंप चालू अछि जहा कि हमर 7 ओडिशा बटालियन एनसीसी भद्रक कंडक्ट करूछि तो कैंप रे आसिकी बहुत खुशी लगुची तो आज आमर आसिले डीडीसी सर जे कि विक्रम सिंह सर तो बहुत खुशी लगुची आज एनसीसी कैडेट निजको निजर कॉन्फिडेंस बिल्ड कर परछि निजर करेज कॉन्फिडेंस
वेब टॉकिंग बहुत खुशी लगुचे आज एनसीसी कैडेट जॉइन हेकी मते बहुत खुशी लगुचे सब बिल्ड करि पारछि एंड एते छोट जगह आसिके एठी एनसीसी कैडेट रे नियुक्त हो पारछि एटा बहुत बड़ कथा हाँ देश ପାଇଁ ତ ନାରୀ ମାନଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ସବୁବେଳେ ରହିଛି ଆଉ ରହିଥିବ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ରିସେଣ୍ଟ ଦେଖିବେ କି ଅପରେସନ ସିନ୍ଧୁରେ ସୋଫିଆ କୁରେଶୀ ଏଣ୍ଡ ୱିଙ୍ଗ କମାଣ୍ଡର ଭୂମିକା ସିଂ ତାଙ୍କର ଯୋଗଦାନ କେତେ ଥିଲା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗଦାନ ରହିଥିବ ରହି ଅଛି ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଯୁବତୀ ହିସାବରେ Yes, sir. ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ପରେ ଇଏ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଯାହାକି ଆଗକୁ ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିବ ଏ ଯୋଉ ଯୁବତୀ ମାନେ ଘରେ ବସି ଯାଉଛନ୍ତି ଅଳ୍ପ କିଛି ପାଠ ପଢିକି ରହି ଯାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା କିଛି କୌଣସି କାମରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେ ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ସନ୍ଦେଶ ରହିବ ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡସେଟ ସବୁବେଳେ ସମାନ ନଥାଏ ତ ଯିଏ ଯୋଉ ଭଳିଆ ମାଇଣ୍ଡସେଟ ନେଇକି ଗଢି ହୋଇଥାଏ ତ ସେଇଭଳିଆ ସେ ଆଗକୁ ବଢିପାରେ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ଦରକାର କି ଏନସିସି ନେଲେ ଇନର ପାୱାର କଣ ହେଇଥାଏ ଆଉ କେମିତି ଆମେ ନିଜର ଇନର ପାୱାର କୁ ବିଲ୍ଡ କରିପାରିବା ଆଉ ଆଗକୁ ବଢିବା ଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢେଇ ପାରିବା ତ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବା ଦରକାର ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଆୱାର ବି କରିବା ଦରକାର ତ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି କି ତ ଯେତିକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରୁ ସ୍କିମ ଆସୁଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର ଆଉ ଏଜୁକେସନ ପ୍ରତି ସେମାନେ ପରଫେକ୍ଟଲି ଆୱାର ହେବା ଦରକାର ଯେତେବେଳେ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ରେଡି କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ ନିଜ ଜୀବନ ଗଲେ ବି କେହି ପଛାନ୍ତି ନାହିଁ No, sir. ସେ ଯୋଉ ଜୋଶଟା ମନ ଭିତରେ ଆସେ ତା ପାଇଁ କେତେ ପରିଶ୍ରମ ଆଉ କେତେ ନିଷ୍ଠା ଆବଶ୍ୟକ ତ ସାର୍ ସେଟା ପାଇଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ଦରକାର ପଡିଥାଏ ସାହସ ମଧ୍ୟ ଦରକାର ପଡିଥାଏ ଲୁହ ବୋହି ଯାଉଥିବ କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଦେଶ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଯବାନ ଦେଶ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଥାଏ ତ ସେଇଟା ବହୁତ ବଡ କଥା କଣ କହିବା ଦେଶ ପାଇଁ ତ ଆମେ ଏତିକି ତ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ଜଣେ ଯୁବତୀ ହିସାବରେ ନିଜ ପରିବାର ତରଫରୁ କେତେ ସପୋର୍ଟ ମିଳେ ଯାହାକୁ ନେଇକି ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗେଇ ଚାଲିଛ ପରିବାର ତ ସାର୍ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ ତ ଏତେ ଛୋଟ ଗାଁରୁ ଆସିକି ଏଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି ସେଇଟା ବହୁତ ବଡ କଥା ଆଉ ଆମ ବାଟାଲିୟନ କଟକ ଗ୍ରୁପ ଏତିକି ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଆମ ପିଆଇ ଷ୍ଟାଫ ଆମର ସିଓ ସାର୍ ଏସଏସ୍ ରଘୁବଂଶୀ ସାର୍ ଏତିକି ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କର୍ଣ୍ଣେଲ କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ସେ ନିଜର ଶୁଭେଚ୍ଛା ସହ ଧନ୍ୟବାଦ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କଲେ କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି ଆଗକୁ ନିଜକୁ ରେଡି କରୁଛନ୍ତି ଦେଶ ମାତୃକାର ସେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସମର୍ପଣ ଭାବ ଦରକାର ଯେଉଁ ବଳ ସାହସ ଆଉ ଶକ୍ତି ଦରକାର ତାହା ସେମାନେ ଏକଜୁଟ କରୁଛନ୍ତି ପୁଅଙ୍କ ପାଖରେ ଝିଅ ମାନେ ବି କମ ନୁହନ୍ତି କାନ୍ଧରେ କାନ୍ଧ ମିଶେଇ ଚାଲିଲା ବେଳେ ସେଇ ଜୋଶ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମିତି ଠିକ ବଜାୟ ରହିଛି ଏବଂ ଆମେ ଆଶା ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନ ଉପରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ଏଇମାନଙ୍କୁ ହିଁ ନେଇ ଆମ ଦେଶ ଗର୍ବ କରେ ଆମେ ଆଶା ମଧ୍ୟ ରଖୁଛୁ ଏ ପିଲାମାନେ ଆଗକୁ ଯାଇ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଶ ମାତୃକାର ସେବା କରିବା ସହ ନିଜ ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହାକୁ ନେଇ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ରୂପେ ଆପଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରିବେ ଭଦ୍ରକରୁ ପ୍ରଭାତ ବିଜୟ ଆର୍ସିଏନ୍ ଓଡ଼ିଆ।